Ako ste čitali Gospodara prstenova i pitate se koja knjiga sadrži najviše informacija o drugom dobu Tolkienovog srednjeg svijeta, odnosno ako vas uopšte zanima ta tema, onda vam preporučujem knjigu Pad Numenora, koja je objavljena 2022. godine, a također u Hrvatskoj možete pronaći i njen prijevod. Urednik Brian Sibley je u knjigu Pad Numenora dodao uvode i komentare kako bi povezao različite Tolkienove zapise, a u pogledu hronologije držao se ljetopisa iz dodataka Gospodaru prstenova. U njoj je predstavljena gotovo sva ključna građa o drugom dobu, pa je mnogo lakše vidjeti koliko je informacija Tolkien zbilja dao općenito o drugome dobu i konkretno o Numenoru. Ako vas zanima to pomalo zapostavljeno razdoblje historije Srednje zemlje ili možda želite doznati više o tome kako se materijal koji su izmislili scenaristi serije Prstenovi moći uklapa ili ne uklapa u Tolkienove zamisli, ili možda jednostavno želite pronaći informacije o nekom događaju iz drugog doba, na sve navedeno možete potražiti odgovore u ovoj knjizi. Tolkien je jedanput opisao drugo doba kao mračno doba o kojemu se zna ili treba znati tek malo toga. I doista, čitatelji su mnogo godina imali na raspolaganju jedino kratke naznake na stranicama Gospodara prstenova i njegovih dodataka. Nakon toga je uslijedio Silmarillion, a nakon Silmarilliona su uslijedila izdanja koja su pružila nove uvide u drugo doba, nedovršene pripovijesti o Numenoru i Međuzemlju, kao i opsežna povijest Međuzemlja Christophera Tolkiena, gdje je uvrstio mnoge očeve rukopise. Na sve to oslanja se i Pad Numenora, u kojoj na jednom mjestu saznajemo sve o osnivanju Numenora, kovanju prstenova moći i posljednjem savezu protiv Saurona, kojim se okončalo drugo doba. Pomenuti događaji su se odvijali u drugom dobu za vrijeme postojanja otoka Numenor, nakon što je isti podignut iz Velikoga mora i predan ljudima Srednje zemlje kao nagrada jer su pomogli božanskim valarima i vilenjacima da pobjede mračnog Morgota. Otok Numenor je postao bogato i utjecajno kraljevstvo. Njegov prvi kralj je bio poluvilenjak Elros Tar Miniatur, sin Earendila i Elrondov brat. U knjizi je predstavljena kompletna historija Numenora, polazeći od prvog kralja do posljednje. Otok je detaljno opisan, polazeći od njegovog geografskog položaja, zatim načina života, biljnog i životinjskog svijeta i zanimanja kojima su se bavili Numenoreanci, pa sve do raznih političkih previranja. Interesantno je vidjeti da je u početku životni vijek Numenoreanaca bio čak 4 puta duži od života običnih ljudi, ali je postajao sve kraći kako je vrijeme prolazilo. Veliki dio knjige se odnosi na sve navedeno. Međutim, u knjizi je predstavljeno i šta se sve dešavalo istočno od Numenora, odnosno u Srednjoj zemlji, sa velikim fokusom na Saurona, njegove uspone i padove, te kovanje prstenova moći. Sve ovo se odvijalo uporedo sa rastom moći Numenora, te ćete imati priliku vidjeti kako je posijano i sjeme njegove propasti. Nakon što su u Srednjoj zemlji porazili Saurona i doveli ga u Numenor kao zarobljenika, kraljevi su dopustili da ih iskvari njegovo zlo i odlučili da prekrše jedinu zabranu koju su im božanski valari nametnuli prilikom osnivanja Numenora. Božanska obmazda za kršenje pomenute zabrane bila je strašna. Važno je napomenuti da u ovoj knjizi nema novog sadržaja, nema novih informacija ili novih priča koje se pričaju. Umjesto toga imamo vremenski okvir događaja koji detaljno opisuje drugo doba u svoj njegovoj tragičnoj i događajnoj slavi. Doveden je u red i napravljen da uhvati događaje koji su doveli do najpoznatijih Tolkienovih romana. S obzirom na navedeno, knjiga je puna opisa raznih događaja koji su propraćeni ilustracijama koje je pravio Alan Lee i u njoj nema puno dijaloga. Pad Numenora je veoma informativna knjiga, do te mjere da je često izgledala kao lekcija iz historije, a ne kao fantastika. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji
i želim vam ugodan dan.